नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 834 हो गई, जबकि कोरोना से मुतासरीन की तादाद 38,799 तक जा पहुंची। कोरोना से मुतासर होने वालों के साथ जिम्मेदारी से पेश आया जाए। वजीर आजम कहते हैं, अभी पाकिस्तान में हालात दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत काबू में हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में नफरत और मुसलमानों पर हमले में इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, तमाम सियासी रहनुमा माशरती हम आहंगी कायम करें। अपोजिशन ने असेंबली में वही कुछ कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे। शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान को माशी तौर पर कई चैलेंजेस का सामना है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां, वफाकी महकमों और वजारतों को अखराजात कम करने की हिदायत। मुशीर खजाना कहते हैं, मईशत पर असरात को देखते हुए मालियाती जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अपोजिशन में दम नहीं और 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद कहते हैं, नैब कानून में तरमीम पर हिमायत नहीं करूंगा। हुकूमत कोरोना से नहीं, अपोजिशन से लड़ रही है। लीगी रहनुमा कहते हैं, नैब के छोटे मुकदमों से हमारे कदम लरजने वाले नहीं। PIA की खुसूसी परवाज से इराक में फंसे 250 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। तमाम मुसाफिरों के टेस्ट क्लियर आने पर इन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कराची पुलिस का एक और अफसर गिरफ्तार। मुलजिम ASP मुसव्वर नकवी कराची एयरपोर्ट पर सिविलियन यूनिट में ड्यूटी कर रहा था। अंदरूनी मुल्क फिजाई ऑपरेशन शुरू। तर्जुमान के मुताबिक तमाम तैयारों को उड़ान भरने से पहले मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 38,799 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 31 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 834 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1581 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 14,201, सिंध में 14,916, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457, गिलगित बल्तिस्तान में 518, इस्लामाबाद में 921, जबकि आज़ाद कश्मीर में 108 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 255, पंजाब में 245, खैबर पख्तूनख्वा में 291, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 31 और इस्लामाबाद में 7 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वजीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के मरीजों के साथ नारवा सलूक के इतलात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये तर्ज अमल नाकाबिले बर्दाश्त है और खौफ का मौजब बनता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवाम अगर कोरोना वायरस के अलामात महसूस करें तो फौरी और बिला खौफ टेस्ट के लिए रुजू करें। इस संबंध में अवाम में गैर जरूरी हिचकिचाहट और खौफ के तासुर को ज़ायल करने के हवाले से वजीर आजम ने एक जामे और भरपूर अवामी आगाही मुहिम शुरू करने के इकदामात की अहमियत पर जोर दिया और इस हवाले से जल्द एक मरबूत हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की। इजलास में चेयरमैन नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स डॉक्टर नौशेरवान बरकी, मौमन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झागड़ा और सीनियर अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर फैसल भी इजलास में शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झागड़ा और सीनियर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए कोविड-19 फैसल भी इजलास में शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के बाइस मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात और दुनिया में नफरत में इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस दुनिया भर में नफरतों का सुनामी, झूठे नजरियात और मुसलमानों पर हमले में इजाफा हुआ है। मुहाजिरीन को वायरस के फैलाव का जरिया समझा जा रहा है और उन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी भी रोकी जा रही है। उनका कहना था कि बुजुर्गों के खिलाफ तौहीन आमेज मीम्स
بنائی جا رہی ہیں، جبکہ صحافیوں، طبی عملے اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اینتھونی گوتریس نے کہا کہ ہم سب کو نفرت کے وائرس کے خلاف معاشرے میں برداشت کو قوت بخشنا ہوگی، اسی لیے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ دنیا سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے کوششوں کو بروئے کار لائیں۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ شہباز شریف اجلاس بلا کر خود نہیں آئے، توقع تھی پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی، رہنمائی ملے گی۔ اپوزیشن نے اسمبلی میں وہی کچھ کہا جو پریس کانفرنسز میں کہتے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کورونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، وائرس سے نمٹنے کے لیے جامع پلان بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی کورونا تباہی پھیلا رہا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ معاشی چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم نے پیکج کا اعلان کیا۔ پیکج کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ دہاڑی دار مزدوروں کے لیے 200 ارب روپے رکھے گئے ہیں، 480 ارب روپے معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کسانوں کو ریلیف فراہمی کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز 50 ارب، بجلی اور گیس کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے۔ احساس پروگرام کے ذریعے 104 ارب روپے 85,000 خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر نے کہا، ملک کو کرپشن کا وائرس 30 سال سے لگا ہوا ہے، اگر ان کی چوری پکڑی جائے تو کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ ان کے لیے کام کرنے والے منظر عام پر آنے سے ان کو تکلیف ہے۔ 3 روز گزر گئے، شہباز شریف کی طرف سے سوالات کا جواب نہیں آیا۔ شہباز شریف کو زیادہ ہی آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہی بات آ جاتی ہے کہ پھر دیکھیں ایک ذمہ داری کا اگر آپ مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً ان علاقوں میں کہ جو ڈسپلن نہیں دکھا رہے تو ان کو پھر لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے وفاقی محکموں اور وزارتوں کو اخراجات کم کرنے کے لیے ہدایت کر دی۔ سرپلس فنڈز کورونا سے متعلق ضروریات اور سماجی تحفظ کی جانب منتقل کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ بجٹ آؤٹ لک سے متعلق مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ وزارت خزانہ میں ہونے والے اجلاس میں نئے مالی سال کے بجٹ امور اور کورونا وبا کے اثرات پر غور کیا گیا اور IMF کے جائزے کے تناظر میں بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ تمام وزارتیں اور محکمے معیشت پر اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے بجٹ دستیاب وسائل کے استعمال اور اخراجات میں کمی کی تجویز دیں۔ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ شرعیہ بانڈز کے اجرا کے پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے قرض ادائیگی کی مد میں 50 ارب کی بچت ہوگی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں دم نہیں اور 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ دنیا بھر میں کورونا کے باوجود ٹرینیں چل رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی اجازت ملنے کے 24 گھنٹوں میں ٹرینیں چلا دیں گے۔ پیر تک اگر ٹرینیں چلانے کی اجازت نہ ملی تو پھر عید سے پہلے نہیں چلا سکتے، کیونکہ عوام کی بھیڑ کو قابو میں نہیں کر سکیں گے۔ اب تک 24 کروڑ روپے کے آن لائن ٹکٹ خریدے جا چکے ہیں۔ ٹرینیں نہ چلیں تو عید کے 15 روز بعد ٹکٹوں کے پیسے واپس کر دیں گے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ چوروں اور لٹیروں کو کھینچ کر رکھنا چاہیے۔ چھوٹی عید کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے گرفتاریاں ہوں گی۔ لاک ڈاؤن شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا سامان ہے۔ اگر مونس الہی نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے تو اچھی بات ہے۔ چودھری برادران گیلی جگہ پر پیر نہیں رکھتے۔ روایتی سیاستدان اقتدار کی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کی نیب طلبی کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید واضح کرے کہ وہ نیب کے PRO ہیں یا خود کو نیب کا ڈیفیکٹو چیئرمین سمجھتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں نواز لیگ کی پریس کانفرنس میں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 40 ارب EOBI کی کرپشن کی نظر ہو گئے۔ نیب کو یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ احسن اقبال نے کہا، لگتا ہے وزیر اعظم کو کورونا وائرس کی ویکسین مل گئی ہے جس کا نام نیب ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ حکومت سیاسی انتقام لے کر وقت ضائع کر رہی ہے۔ جب ہزاروں سرکاری اہلکار موجود ہیں تو ٹائیگر فورس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیب قوانین پر مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کے بجائے اس ادارے ہی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے مسلم لیگ نون کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کو کاروبار کا ذریعہ بنانے والے عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتے۔ نون لیگ کی قیادت اگر آپ بے گناہ ہیں تو فکر کس بات کی؟ سوالوں کے جوابات دیں۔ قومی ایئر لائن کی خصوصی پرواز عراق سے 250 سے زائد پاکستانی مسافروں کو لے کر وطن پہنچ گئی۔ تمام مسافروں کو اسکریننگ کے بعد قرنطینہ منتقل کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का खुसूसी तैयारा इराक में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर वतन पहुंच गया। परवाज PK 710 के जरिए 250 से ज्यादा मुसाफिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। मज़कूरा मुसाफिर ऑयल एंड गैस सेक्टर में मुलाजिम थे और कई माह से इराक में महसूर थे। दारुल हुकूमत आमद पर डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने तमाम मुसाफिरों की तिब्बी जाँच और स्क्रीनिंग की, जिसके बाद मुसाफिरों को मुख्तस होटल्स के करंतना मराकज में मुंतकिल कर दिया गया। तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट के नमूने हासिल किए जाएंगे। टेस्ट क्लियर आने पर उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले कराची पुलिस के एक और अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने कराची में गैर मुल्की खुफिया नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते रॉ के नेटवर्क के लिए सरगर्म स्पेशल ब्रांच पुलिस के अफसर को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 1991 में सिंध पुलिस में भर्ती हुआ था और महमूद सिद्दीकी की हिदायत पर मुलजिम को रकम फराहम की जाती थी। मुलजिम साल 2008 में रॉ नेटवर्क की ट्रेनिंग के लिए इंडिया भी जा चुका है। मुलजिम एयरपोर्ट्स पर साथियों की आमदोरफ्त में सहूलतकारी भी करता था। मुलजिम टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 मुबैना मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश के लिए JIT तहकीकात कर रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र जारी लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त पर अंदरूने मुल्क महदूद तादाद में परवाजें शुरू हो गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन में नरमी के बायस अंदरूने मुल्क परवाजें शुरू कर दी गई। दौरान सफर तमाम मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजिम है। जुज़वी बहाली के बाद सेरीन एयरलाइन की परवाज ER 502 1 बजे कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई, जबकि कौमी एयरलाइन की पहली परवाज PK 8304 कराची से लाहौर के लिए 1:30 बजे रवाना हुई, जिसमें 84 मुसाफिर मौजूद थे। दोनों परवाजों के मुसाफिर कराची एयरपोर्ट के जिना टर्मिनल पर पहुंचे। लाहौर और इस्लामाबाद की परवाजों के मुसाफिरों को बोर्डिंग पास का इजरा किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत पाकिस्तान के वाज़े करदा समाजी फासले के रेगुलेशंस पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए रवानगी से कबल कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।